Hi guys, Assalamu alaikum. Lesson 8 The Piper 2. Ashtalambar sabak. Ashtalambar sabak holle The Piper 2. Ibar mani bode Murali Boyar hota 2 number part. The piper walked outside and raised the pipe to his lips. Murali Bashima to yawa বার খুলে গিয়ে আর দাসে ইতার বাসিওয়ারে ইতার দাসে ওড়ম মাঝে তুললে হি বিগেন টু প্লে এই শুরু করছে এবার বাসি মাথার নান বাসি মাথা শুরু করছে হোয়েন দ্য রেডস হার্ড দ্য মিউজিক যেতার মাঝে অন্দুর কলে অন্দুরগুনে ফুন্নে আবার মিউজিক all of them come out of the houses. Begilin itara begilin dase go tu nele aigi goi. Big ones, small ones, old ones, young ones, they all ran after the piper. Dorgun, shoragun, buragun, hoshagun, begilin. Undur begilin murali bashima toyar fisali doji. Down the street he went. A রাস্তার নিচে মেকিয়া এটা গিয়ে and across the field and আর দাসে এখানে ফিল্ডরে করতুরি যার when he come to the river যেতাম মাঝে ইতে দরিয়ার হাসা আসছে he stop ইতে দাসে stop গজে বং গজে but কিন্তু the rats did not stop অন্যগুলো stop ন করে there was a splash as the first one fell in. Ele dase tara shiri yor dase foila gua foje. Then another splash as the second rat fell in. Ya bade arugua dase shiri yore दूसरा नंबर होगा फोजे दोरिया माजे. Then ya bade all rats splashed into the river and drowned. या बादे उन्दुर पे गिलिंदा से सीढ़ी रे दरिया मद हो जे अर्धा से डूबी गई कोई द पाइपर वेंट बैक टू द गवर्नर एंड साइड मुराली बाशी मा तो या वा अबारदा से वाफेस सरकार रहा से आरो होये दे ऑल द रेट्स आर डेड उन्दुर पे गिलिन मर गए गए प्लीज गिव मी द 1000 गुल्डर्स दैट यू प्रॉमिस्ड मेहरबानी करियो रे आरे ও মানে 1000 গুলডাস ও হাজার জার্মানত টিয়া সোনা টিয়া ইন দিবা বলে হো দ দিন হি তুই আলের দিবা বলে কি হজ প্রমিস গজ ওয়াদা গজ 8000 গুলডাস ইজ এ গ্রেট ডিল অফ মানি 1000 টিয়া হ দিয়ে আন্দাজে ডর একাদা সদরি ডর একাদা টিয়া হজার ডর লেনদেন Site governor hoide. I did not promise you 8000 guilders. I told you re. Ehada tiar da se promise no gori. That was a joke. Goliyo ayan moskari gujilan di anakada moskari je hatasil. I will give you 50 guilders. I tore fandasho guilders tiya di. Guilders hole German or edesh sole de mane shunar tiya. तो ले भाई हाँ जी दूर सामने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आने जैसे द पाइपर 3 ले रहे अश्युम ये तुम हो तो नया ऐसा दोले आर्क चैनल सब्सक्राइब रखो और जो जी इंदिले हनो हता हता हवा हुले कमेंट करिबा पसंद लागिले लाइक करिबा और फजा कॉलेज की भाई बोला शेयर कर दिबा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।